Lamang, half points lang yung lamang ha. Patay, tinakdakan. Iba talaga. Lamang lang ano. Tatlo. Last 2 minutes. Naku. Agaw pa. Yung buti na agaw. Asa? Nice. Tao, tao. Tao nyo, tauhan nyo. Half points lang. Naglalaban ng half points. 1 minute and 30, 30 seconds. Si Pogi Lamig yung pumapatay. Patay. Buti, hindi pumasok. Lalamang. Yan, okay na yan. Maganda tong laban to. Tikdikan to. Tikdikan labanan nito. Pogi Lamig. Si Justin Brownlee. Oh. Offensive foul. Tay tayo. No offensive foul. Ay. Why naman? Napakalagay yun. Half points depensa. Ayun na. Papasok yan. Tres yan. Papasukin. Wala na yan. Babato na lang yan. Patay. Pumasok. Lamang ng tatlo. 49 seconds. Justin Brownlee. Oh, tulak na yun ah. Nice. 33 seconds. Lamang half points lang. Ito, matikitan na to. Okay na to. Maganda itong laban to. Ito. Maganda laban to. Ubusin nila yung oras niyan. Ubusin na yan. Dalawa lang gagawin to. Drive to. Drive to. Hindi tres to. Hindi titira ng tres to. Na-drive to. Pinaul na. Ay. Hindi ko lang nga. Takapal si Dwight. Lamang ng 2 points ang Georgia.